बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मों पदे लेक्चर के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 चेने दाबको क्वेश्चन नंबर 6 के मुंगला मैट्रिसेस राकड़ी द्वा ए मैट्रिस राकड़ी बी मैट्रिस राकड़ी दे और मैट्रिस एक्स चेने दा मालूम दी और कंडीशन राकड़ी सच दैट 2a plus 3x equal to 5b दा given condition दे x मैट्रिस कम देनो दा मालूम दी पहले बार क्वेश्चन लिखो ना आगे बस बार क्वेश्चन या सॉल्व हाँ मुंग सरा a मैट्रिस दे दा दे b मैट्रिस दा दे ठीक शो और x मैट्रिस दे आगा मालूम दी ठीक शो और इक्वेशन चेदे नो given equation चेदागा 2a plus 3x equal to 5b सही शो उस चेदे उस पमुंगा दा 3x चेदे दबा पखपल जे प्रीदो और दा 2a चेदे दबा आगा साइड तमुंगा वाड़ो दबा मुंग सरशी 3x 5b minus 2a हाँ دلته کې به x چې دی موږ په خپل ځای پرېږدو او دا 3 به اخوا واړو چونکې دلته ملټیپلای دی اخوا به ډیوایډ شي دا به شي x equal to دا به 5 by 3 شي b minus دا به 2 by 3 شي او a اوس په چې کوم دی نو پکې د a او د b میټرس ویلیوز پټ کو نو دا به موږ سره شي a 5 by 3 b मैट्रिस چې دی هغه څه دی 8 0 4 minus 2 3 or 6 بیا به شي minus 2 by 3 a मैट्रिस دی 2 minus 2 4 2 minus 5 1 ठीक शो हाँ उस पर दे उस पमुंगा दा 5 3 और 2 3 दा बदे के दन मल्टीप्लाई को मैट्रिसेस के दन दा बमुंग सरशी दा बशी 5 by 3 multiply 8 ठीक शो उस दा 5 by 3 बदे 0 सर मल्टीप्लाई शी दा बशी 5 by 3 multiply 0 دلته بشي 5 by 3 multiply 4 ना به د میټرس هر الیمنٹ سره ملټیپلای کیږي نه اوس په ماینس 2 سره شي 5 by 3 minus 2 نه به شي 5 by 3 multiply 3 او دا به شي 5 multiply 3 multiply 5 by 3 multiply 6 ٹھیک شو हाँ माइनस पर खुल जाओ लगी दा 2 by 3 बदल तो मल्टीप्लाई शी द मैट्रिक्स हर एलिमेंट सारा 2 by 3 multiply 2 2 by 3 multiply minus 2 2 by 3 multiply 4 दा मेरा कशांति 2 by 3 multiply दा 2 या 2 by 3 multiply दा minus 5 शो और 2 by 3 multiply 1 ठीक उस पर सिंप्लीफिकेशन पर क्यों शी कटिंग वगैरह किएगी और व्यापा हाँ दाउन कट किएगी नो एट 5 जार 40 राशि 40 by 3 बशी दा खबर 0 शी द एलिमेंट दा ची देनो दबा 5 4 जार 20 राशि 20 by 3 और दा बाशी 5 2 जार 10 minus 10 बराशी by 3 दा एलिमेंट ची दा 3 3 बा कैंसिल ची दलता बा 5 राशि दलता बा 3 2 जार 6 राशि और 5 2 जार बा 10 ची माइनस बा खपल जाओ लगी
2 2s are 4 شي divided by 3 او دا به شي 2 2s are minus 4 by 3 دا به شي 4 2s are 8 by 3 او دا به شي 2 2s are 4 by 3 دا به شي 5 2s are 10 by 3 minus 10 به راځي 5 سره minus دی او دا به شي 2 by 3 اوس چې کوم دی نو اوس به مونږه سبټریکشن وکړو سبټریکشن کې به د دې میټرس د هر یو الیمنٹ نه دې میټرس د هر یو الیمنٹ ماینس کیږي د دې نه به دا الیمنٹ ماینس شي د دې 0 نه به دا داسې د دې نه به دا دغه شانتي اوس به چې کوم دی دا مونږه ولیکو دا به شي 40 divided by 3 دا ماینس به دا ماینس به ولګي او دا فرست الیمنٹ 4 by 3 به ولګي ٹھیک شو ها دا 0 به ولګي او دا ماینس به ولګي ٹھیک شو او دا به شي minus 4 by 3 به ولګو minus 4 by 3 دغه شانتي 20 by 3 شو د اکویشن ماینس به ولګي دا او 8 by 3 8 by 3 بیا دغه شانتي minus 10 by 3 minus دا ماینس ولګېده او 4 by 3 ها دا به شي 5 دا ماینس به ولګي او دا minus 10 by 3 به شي دغه شانتي 10 دا او دا ماینس به ولګي او دا 2 by 3 الیمنٹ به ولګي ٹھیک شو اوس په دې کې مونږه کټینګ وکړو LCM به واخلو د هر یو الیمنٹ چې کوم مختصر کیږي د دې 3 LCM شو دا به شي 40 minus 4 دا چې دی 0 دی او دا ماینس ماینس بس پلس شي نو دا به شي 4 by 3 دلته د دې LCM به 3 شي دا به شي 20 minus 8 20 minus 8 او د دې LCM به شي 3 دا به راشي minus 10 minus 4 دا به راشي د دې LCM به 3 راشي نو دا به شي 5 3s are 15 به راشي دا او 3 3 به کینسل شي نو دا به شي دا ماینس او دا ماینس به پلس شي دا به شي 10 دغه شانته د دې LCM به راشي 3 نو 10 3s are 30 به راشي او minus 2 به راشي دا کوېسچن آلموسټ تقریبا سالو شو 40 نه چې 4 لاړ شي نو 36 به راشي او 36 چې په 3 ډیوایډ شي دا به 12 راشي 12 3s are 36 دلته به 4 by 3 راشي دلته به 20 نه چې 8 لاړ شي 12 به راشي نو 3 دی نو چې 12 په 3 ډیوایډ شي نو 3 4s are 12 دا به شي minus 14 او 3 دی نو دا به خپل ځای ولګي minus 14 by 3 دلته 15 plus 10 دی نو 25 by 3 شي 25 by 3 او دی 30 نه چې 2 لاړ شي 28 دی 28 by 3 به راشي 28 by 3 دا دلته کې سالو شو